Timer door. Ay, sige na, wait lang. Sige. Padali daw, ate. Nga tay challenge na pod balot. 1 minute challenge. Upat ka balot. Hutun siya for 1 minute. If mahurot siya within 1 minute na siya 200 cow. Timer starts now. Dali na. Sige. Kaingon kag lalim. Nangante. Nangante. Nangante man. Uncle. Uncle John John. Oy, ang oras na to. Sige na, nara na. Manang during. Nara, 20. Seconds. 20 seconds na lang. Pas. 21, 22, 20, Pas. 16, 15, 13, 11, 9, Nganong ni enter. Kasi kaya na mapugag panimatis oras good. Time's up. 1 minute. Dali kayo.